নমস্কাৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ লগত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। লোকসভাৰ পৰা পেঞ্চনভোগীসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহিছে। ভাৰত চৰকাৰ শ্ৰম আৰু ৰোজগাৰ মন্ত্ৰালয় লোকসভাত 16 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এই প্ৰশ্নটো সোধা হৈছিল আৰু প্ৰশ্নটো সুধিছিলে শ্ৰী দাৰোগা প্ৰসাদ সৰোজ আৰু শ্ৰী সঞ্জয় হৰিভাও यादवे। प्रथम प्रश्न आছিলে EPS 95 पेंशनभोगियों के पेंशन देने की नीति और मानदंड क्या है और क्या इन्हें संशोधित करने का कोई निर्णय लिया है। EPS 95 पेंशनभोगीসকলৰ पेंशन दियार नीति और मानदंड की और ইয়াক সংশোধন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নেকি। দ্বিতীয়টো प्रश्न क्या सरकार दोबारा देश में EPS 95 पेंशनभोगियों के मामले की कोई जांच अथवा समीक्षा की गई कि सरकारे EPS 95 पेंशनभोगीসকলৰ কাৰণে কোনো সমীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি। তৃতীয়টো प्रश्न यदि हाँ तो तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है और तथा ऐसे कुल कितने मामले हैं। যদি তেনেধৰণৰ কৰিছে তেনেধৰণৰ কিমান কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। 4 নম্বৰ प्रश्नটো EPS 95 पेंशनभोगियों के संशोधित पेंशन कब से अर्थात EPS पेंशनभोगीসকলৰ লৈ 5টা प्रश्न সোধা হৈছিল আৰু তাৰ উত্তৰ দিছিল শ্ৰম আৰু ৰোজগাৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা। আপোনালোকে দেখিছে ক से ন तक EPS 95 आकस्मिकताओं की व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने हुए व्यापक लाभ प्रदान करती हैं। EPS 95 आकस्मिक व्यापक जी যথেষ্ট लाभ करे বুলি কৈছে আৰু 58 वर्ष पूरा करने से पहले रोजगारी की समाप्ति पर एक सदस्य प्रारंभिक पेंशन का विकल्प चुन सकता है। 58 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ আগতেই এজন পেঞ্চনভোগীয়ে তেওঁ সমাপ্তি হৈছে সদস্য प्रारंभिक पेंशन নৰ विकल्प তেওঁ ল'ব পাৰে। ऐसा प्रारंभिक पेंशन का लाभ 50 वर्ष की आयु पर पूर्ण के बाद ली जा सकते हैं। 50 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁ আগতীয়াকৈ ল'ব পাৰে। बशर्ते पेंशन का 58 वर्ष के कम होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए 4% की दर से कम किया जाता है। यदि 50 বছৰ পৰা 58 বছৰ ভিতৰত লয় প্ৰতি বছৰৰ কাৰণে 4% কৈ কম পাব। तथापि कम से कम एक माह के अंशदान वाले सदस्यों की आवश्यकता अथवा मृत्यु के मामले में पेंशन पात्रों के लिए ऐसा कोई आयु अथवा न्यूनतम पात्रता सेवा मानदंड लागू नहीं होगा। अर्थात न्यूनतम एक माह বা যদি মৃত্যু সম্বন্ধীয় পিছত এইবিলাক এনেধৰণৰ পাৰ্চেন্টেজ কম কৰা নহয়। আপোনালোকে দেখিছে 5টা प्रश्न সোধা হৈছিল। 4 নম্বৰ प्रश्नটো আছিল যে EPS 95 पेंशनभोगियों की संशोधित पेंशन कब से जारी किए जाने की संभावना है। अर्थात केতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ সংশোধিত पेंशन जारी কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। और देश की सभी राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की इनमें कितने पेंशनभोगियों के लाभान्वित होने की संभावना है। और এই ক্ষেত্ৰত उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र किमान पेंशनभोगी पेंशनार यार लाभ पाब। और শেষৰ প্ৰশ্নটো উঠাইছিলে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কত আপোনালোকে দেখিছে। আৰু প্ৰথম প্ৰশ্নটো উত্তৰ ইতিমধ্যে গম পাইছে যে EPS 95 आकस्मिकताओं की व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने हुए व्यापक लाभ प्रदान करती हैं। आकस्मिकता के व्यापक लाभ प्रदान करा है जो सदस्यों और उनकी परिवारों की वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा संरक्षण सुनिश्चित करता है। अर्थात पेंशनार और परियाলৰ वृद्धावस्थात संरक्षण प्रदान करे। एक EPS का सदस्य निम्नलिखित मानदंड के पूरा करने पर কি মানদণ্ড পাব লাগিব কি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি উল্লেখ কৰা হৈছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই সম্পৰ্কত পেঞ্চন ব্যৱস্থাত সংশোধন বা নতুন ন্যূনতম পেঞ্চন কিমান হ'ব সেই সম্পৰ্কত কিন্তু লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত স্পষ্ট কোনো উত্তৰ দিয়া নহ'ল।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। গতিকে পেঞ্চনাৰসকলৰ বিভিন্ন তেওঁলোকৰ প্ৰশ্ন থাকে আৰু এই প্ৰশ্ন বিশেষতঃ 5টা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰু তাৰ কি উত্তৰ আহিছিল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। গতিকে আমি কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত সকলো খবৰ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে যিটো পৃষ্ঠাৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটো লৈ ল'ব পাৰিব। গতিকে এনেধৰণৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজি আমি বিশেষতঃ পেঞ্চনাৰসকলৰ সমস্যাসমূহ তেওঁলোকৰ বেছিক পেঞ্চনকে এইবিলাকক লৈ লোকসভাৰ পৰা এই খবৰটো